100 orders na naman tayo sa Buko Chips at dahil dyan, we will bless 20 people. Let's go! Pila mo tanan diya yan? Mga 15. Nakapaniwag to na mo? Wala pa. 15 mo no? Balik ra ko. Tanan no? Diya lang. Yung mo o dyan. Salamat. God bless, God bless. Thank you. Oh! Kaliya. Sige. Hanap ay kutsara. Salamat. Kinira dito akong budget girl ba? Ay, kutsara. Salamat. Salamat. Ay, sorry. Kutsara. Ay, wala ka no? Salamat. Salamat kayo. God bless. Oh, lolo. Kutsara. Oh, next week. Thank you. Ha? Ay, gulit mang. Yawa lang. Gulit mo ka mang. Gulit ba? Ang dares kay hatagan na lang nakog 100 para dito mo palit ba? Okay. Tag 100 naman eh. Okay. Ay, may basi pang vlog. Sige, maghatag na lang ko. Tama nga mo yun. Okay, salamat. Ay, sige, ang #grind. Kanang orange, okay, kinina lang. Kani. So 250 tanan no. Salamat. 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you.